علیکم تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. دوستان عزیز، به هات سپورت استیلای عجیبی بود آمدگی اینا می‌بینید چون پشتگان فسانی بعد برای دخترکو خواهش کرده بودن. ما شما داوز نوار کرده نشون میتیم بازار کوربان ایجا طرف تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار رقمای سوداگر موندگیم چیزش که نمیفهمین مرامت خچونده نویسن با میفهمونن. اینا ببینید چقدر وای کچوی فسون استیلشون عجیبی بود. اینا چندی؟ اینا 320 تا 300 میتیان دخترو برای فقط پیچکوی ما. نگاه کنید یوبکاش کاتیا چند رنگ داره یا رزمیر دارن یا بیز رزمیرن؟ رزمیر داشتین چه خیلی رزمیرو؟ دخترکو از 48 تا 54 رزمیر هست. برای هوای میتوانین بیاین از پیش بینین. اینا ببینین تماشابینا امروز پیش از دوام دادن نوار میخوام کمک درباره اتمی با شما صحبت کنم. از ما خودم شامپو زکاس کرده بودم. این کورейський کسمتیکای محصولاتشون به حد خوشروه. باور کنین همه تعریف کرده چی محصولاتی که مثلا برای سلامتی ما هست، چی محصولات کسمتیکشون همه چیشون فایده آوره، نغزه سرتیفیکات خلال دارن. مرحمت نباراشون نلیچه هسته. ما آغاز آفیسشون دایم اینچنین کارگر در کارشون کار میکنن. دخترکو زنکو بسیار کار کردستیان. اینا کسی که کار کردنیای خوبیش دایی که بالاتون نمیسوخته ایجاده ایزوانیاتون نمیافتیدین بعد معاشای خوب میگیرین فقط که کمانده میکنن. اینچنین پرودوکسیای همین اتمی را یک مرتبه اگر آدم گیره فایدهش میبینه. بعدا همین مشتری خودش مدت مینویسه که همه چیز در کاره. شما میتوانید که محصولاتشون فروشین و کمانده نکرده هم معاش گیرین. میتوانید که کمانده کنین. محصولات هم که نفروختید همین که کمانده کنین. در 6 ماه یک مرتبه خرید است. تمام دخترو مرحمت همین خواهری ما بنویسین کار میکنه. کارش مدت با میفهمونه. باور کنین هم خوشرو متریالش هم فسونه خودشم 300 سومون میتونم دوای کاره استیل عجیبی بود. انا یکی خچون پشتگیان کو سیاهش هسته یوبکا و انم خیلی دورن بالینسیاگا. من دیدن از بالاش انم خیلی خودی دوره. از دیگر انگوش هم نشونتون میتیم. من این دیگر انگوش ایش هم نرخش هم خیلی ها 320 برای شما 300 سومون میتونم دخترکو. ایره بیننده چه خوش رو چند انا این رنگی وای نیجنش خلاصه اینا مالین ویدورا ایش با دیگر خیلی اوش فسانش کمکک دیگر تره دخترکو. انا این باشه با رنگی همه پشتگی خچون منه این هم رنگی که خچون پشتگی قفاش هم یه دیگه نشون تین منه قسم قفاش هم خیلی میسته. انا بعد دخترکو اینم خیلی دویکای فسان اومده خچون با کاردیگان دارن. من ماتریالشون خوشروه دیدین ایرا کرتاش هم جداگونه میتونین پوشین آینده در رنگ بازوی کرتا ای وایش هم میتونین که پوشین کاردیگانشه. نرخش چند سمای؟ 300 سومون برای شما میتین دخترو 320 بوده 300 سومون میتین. انا دیگر گلوش همینه دیگر گلوش در روز خوشروه چند تا وای داشته گوچی دیور لوی ویتون. بعد دخترکو میدونین چی اینو رزمیرشون چه خیلی؟ از 48 تا 54 رزمیرای ناز داشته. من به حضور میتوانین بیاین از پیش بینین. سروغه را یه بار دیگر تکرار میکنم. بازار کوربانای طرفی تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار. انا این نمودش با دیگر خیلی کاردیگان خودش توقعی قوسک نرخ چنده؟ 300 سومون اینا مرحمت چون توقعن استیناشون 3/4 دخترکو چند تا ریسونکا داره. من بیننده ریسونکوشه با چه خیلیوش هسته. من دروزه رزمیرشان چی؟ رزمیرش 48 تا 58 بوده. من انا اینش با درپ ببره قوسه ای چند سمه؟ اینا 350 اینا نمودش باشه خیلی ویلویت برین مای 350 سومون قوسه که یا هم قوسه نه؟ اینا هم دیگر است بید کوش اینوش با علاقه قوسه ترکای 350 سومون
اینا دخترو بهادم خوشروچه. من خوشمندو کسی که میخواه آمده از نزدیک بینه حاضر باشه. در اینجا ترویکایی که بسیار پرسیدین با اومد. من یه بار نشان میتین چند سومن ترویکا؟ 350 سومنای ترویکا کرتا دوره. کرتاش اوستین دروزای شرف دوره و نمخه وای دوره халат خلاص. مانا материалошон двухниткая. Инаим ҳамашон чизои ҳамияй. Расцветкои ҳаминай. Нен чӣ рангакои хушрӯай. Мана рангошон аҷоиб бо духтарако. Адидас шарфошонам ҳамхе Адидас навистагияй. Тройка духтаро танада аҷоибот хушрӯ меиста. И тройка чанди? Ана 250 сумат тройка омадагияй. Ана духтарако ҳозир иҷада абаяву киртоҳо омадагияй. Двойко аҷоиб хушрӯча. Мана арганзай. И ҳаму 2500 и аки нусхаи ҳаму бромадай. Нархиш 400 сомон. Мана кори дасти бидай духтарако. Метавонен ки бо аз пеш биёен хитон як бор тамошо кунен. 400 сомони се расветка дора. Мана чиам дора. Рементам дора духтаро. Азима шумода нишонтим бо қисми берунош бо дидед хелияй. Ина қисми қафош духтаро. Манам хе ай қафо. Мана материалаш хушрӯай нихе блеск дуранку бохе материало анам хелияй. Мана се ранги аҷоибот хушрӯ 400 сомон ҳамроҳи киртоҳош. Мана и кирташ арганзай. Ба духтарако двойкои и киртои базовиёи фасон лапша. Ино чанди? 220 сомони базови кирто. Расветкоша бинен чихе хушрӯай. Киртои лапша. Мана ай пеш бо ма нишонтим ғавсаки хушрӯай. Мана диден чихе хушрӯчае. Дароз дароз ира базови киртабарин мепӯшен духтаро. Аҷоиботай. Материалш ғавсакак. Ана қисми болора и двойкора нишон метим. Дай дига наворо буд. Боя бор дига бинен духтарои чандай? 250 сомони. Мана ана и двойко чи кадомеша ки мебинен 250 сомони. И тарафам ҳамаш двойко 250 сомони. Мана духтарако касоне ки плаш кожинка мехоҳанд. Мана турки дароз размерош аз 38 то 48 ҳастай. 48ш тақрибан то 56 мешава. Ина қадошон дароз. Нархиш чандай? Нархшон 450 сомон духтарако. Мана қадошон дарозай 450 сомон. Ина метавонен ки омада аз пеш бо хутон бинен. Кадомиш дар кор меша дар бораи доставка рақамҳои савдогар ҳаст. бо аз худи савдогар пурсон шавед. Иҷада ино инчунин распродажа доранд духтарако. Распродажаошон бисёрай. Диде киртоҳои ҳар хела доранд. Мана кирта двойка нархиш ай 80 сомон сар мешава. Ина ё чанд суман? Ина хеле худди партфитян. Распродажада и двойка чандан? Оз нархиша аниқ кунем духтарако. Ба ма шумода гап занам. Ина кастума курама видео карда будам, нишон дода будам. 120 буд чанд буд рас? 130? 130 ай чи? Ана 200 сомон ғавсакай начос дорай ҳамроҳи вайш толстовкаш. Брук доран ҳар хела 50 сомони духтаро иҷада. Бо биёнай пеш бинен. Курткаҳо чандан? Ина хушрӯ. 200 сум будай, 100 сум будай, ҳар хела будай нархош духтаро. Хулас биён бо мефаҳмен. Духтаракои хушрӯ. Дар иҷа бо киртои бамбуковӣ ҳастай. ғавсак чанд расветка доранд? 300 сомон. 250 сомон духтаро. Мана агар хоҳен духтарако биён ай пеш бинен 250 сомони. Иҷода чанд модел дора. Якта дига ина муҳрадоршам нишон метен на шолдорайко хо
ҳамаша ҳам як бор нишон тем. Ина духтаро иш бо аҷоибо духтагиай 250 сомон. Размераш чӣ хел боша? И платье дай разрез доштай. Размерашан чӣ хелай ба? Ира метавонед маҳкам кунед. Мана духтаро размерои майдаям. Хулос биёед бо пеш бинед.